Hi, hello. Welcome back to my another video once again. Firstly, it's okay things di ase. Hope kuri ase apni kan sab phale ase koi na. Aji bi apni kan karni notun video ekta ani dise. Do first to last tak skip nukuri na side bi koi na request kuri ase. Aro itu channel do konba manu notun side thakise kule morom bora subscribe kuri bi koi na bi janibo di ase. Aro aji do apni kan karni special ani dise. Kile mane apni kan bora bi Poila bora moi ke support kori kina I aji tak apni kan support kori kina aha karne moi pishi khushi ase itu karne moi apni kan support kora laga potli do iko tibole nai itu karne moi aji do apni kan karne ekta special ani tibo koi kina itu video do bana bola ase to apni kan moram bora first to last side bi aru itu aji video itu content to ki ase koile moi kan itia march season jai ase hawa pani aha laga aro season korom thanda change hua laga na aya se to enaga time de to mukhan bimar kisam bimar ahe pet bikha laga matha bikha laga surti hua laga khasi hua laga ki kisam bimar ahe do na to itu laga ekta bimar apni kan karne ani di bula se to itu ki ase koile pet cha laga mukhan pet bikhai na aro pet chai do na itu laga tawai apni kan karni punai gina dekhabo koi gina itu ayurved laga na punai gina apni kan ke real bora dekhabo koi gina aro moi nizor bora this time itia moi pe chai ase to nizor khai gina punai gina khai gina apni kan ke dekhabo koi gina ani ti ase to apni kan sai thakibi te chalo sai thakibi itu ase itu noram bata itu moi kan bata ekta khai thaki do na bata ekta itu moi kan laga kotha bura do changram koi moi kan laga kotha bura do changram na etu nuhigina changram do nuhigina khai thakal to nuhigina chungkul laga pata na kha laga do na kha laga pata chungkul de thake de aro rasta kinar de bi thake etu noram pata do moi kan singi gina lobo aro itu do moi kan laga kotha bura do na taram koi taram konba manu chinese koile apni kan bi comments te moi bi jani boti bi aro ekta pada do ase de itu mukan laga kotha bora do charam alak bhasha bora do moi do na jane de nakamis bora bi na jane aro english bora bi na jane to apni kan chinese koile comments koribi enaka hole moi bi janibo ekta do itu tuita tinta items ase de khali pishi no ek tuita tinta items ase aro itu do asani se ki asani se pabo de asani se pai itu do rare no de asani se pai de aro ekta do itu pata do he makan to ene japan laga pata bi koi aro mashang bi koi de japan pata na japan leaf aro mashang bi koi de makan la kota pura do to apni kan jani se gole to bi comments koribi itu ase de apni kan laga kotha bora ki koi apni kan anywhere pabo itu do anywhere any place pabo de itu do na sab jaga de na available ase de to itu bi pura khan no hegina noram pata khan ene moi dekhabo noram pata khan na enaka he noram pata na moi singi gina rakhise ekdam pal bora 2 bar wash kori gina na etu noram pata khan na ene olap man he na man etu bora bi kafi ase aro moi kwa nishina itu he etu na taram koi de mukhan kotha bora do itu bi noram pata itu tuita loi gina mukhan khundibo de khundibo pal bora khundibo aro apni kan ene thali bole mon thakise kole ne etu ki koi motharam na kawa leaf na noram pata itu bi noram pata na ene 4ta 5ta na enaka 4ta 5ta loi gina itu bi thalibo pare apni thalibo koile na aro ekta do itu he pomegranate anar itu bi noram pata de 4ta 5ta pata loi gina noram pata do anar na pomegranate laga pata do noram pata na itu bi thalibo pare itu 4ta nohele bi apni pomegranate aro itu kawa laga pata do na matram laga pata do itu na thali lebi khali itu tuita pata bora bi kafi ase de tuita bora bi kafi ase to I bis sai thaki guys moi apni kan ke dekhai dibo itu ase yate bora moi kan mehen kori to first to itu thalibo itu na itu thalibo aro itu thalibo aro next to itu kawa leaf
eto kawa leaf aro pomegranate to na thali libi hoi jabo o to duita pata thali libi kafi ase to libi moi to ene thali ase apni kan thakise gole ne thalibi to eto mehen koribo apni kan grinder thakise gole grinder pura aram se mehen koribi moi to like nai itia like jase to karni ne eto pura ponai na tikhabo koi kina eto pura mari bola ase nuhele na grinder pura aram se kiba kori kina na olabo pare de to sai thakibi to guys enaka hoise mehen hoise enaka mehen hoise to etia ki koribo kole moi khan bani na pani olebi hinsap te thalibo de pani boil water na clean boil water thalibo enaka na pishi bi na thalibo lage olap kara bura na pure bonabo lage pishi thalise gole joldi bimar to phal nobo na 4-5 times khabo pani to khana pe thali na na moi khan enaka etia stir na to moi khan cup loi na enaka cup loi na chutney na itu he chutney loi na to apni kan 2-3 days pura itu pet cha laga loss motion do na pet bikharo na pet bikhai gina enaka pet bikhai gina kamora nishina bikhai do na aro pet chai do na itu laga tabai ase de do alak bimar laga to moi na jane apni kan alak bimar de use kuri shigule itu to moi laga risk no hole bi guarantee dia ase moi 100% guarantee dia ase pet cha laga pet chai gina apni kan pet bikhai gina na pet cha laga na do itu laga tabai ase pet cha laga na 3 days 2 days apni kan katabai khaise hole bi phal hwa nai na pet cha laga to itu time de apni kan itu punai gina khabo pare to itu ulaise itu to moi 2 times khabo 2 times pishi khaile bi itu to pishi tai to matlab pishi kara ase itu karni na pishi bi na khage na hinsa pura na to itu to moi 2 times nimite bonaise de to etia olop khabo aro piche de sam de khabo apni kan morning de khabi aro evening na morning de khabi aro 3 de bi khabi aro evening khabi na ene apni 2 times pura bi phal hoi jabo aro 2 times kha pura phal noise gule ne evening de bi khabi de to 100% moi kwa ase phal hoi jabo itu to moi poila moi laga fourth father khan pura na nana nani khan pura sikai gina aha laga ase itu to pure ase de matlab itu to khali pet cha laga ase de alak laga to moi na jane de alak laga to apni kan matha phika laga hat phika laga ting phika laga surti ha laga itu laga pimar laga nohe de pimar itu kan laga pimar laga tabai nohe itu to khali pet cha laga tabai ase de to etia moi bi pet cha ase moi yat ene aro 3 de bi aro moi khabo ekbar aro phal noise gule sam de bi aro punai gina khabo to sabi de real bura itu khaise de aro itu to etia khaise phal noise gule 3 de itu khabo de to itu ase to and this medicine is especially for those person who are staying in remote area ne tour de city bura tour de thaka khan na pusti de thaka manu khan na tai khan nimide ase de especially ene town de thaka manu khan to achikali to doctor laga tabai to kishim ulai kinigina joldi kinigina khabo pare hole be kwa nishna tour de town city bura tour village de na ene remote area de thaka manu khan to aha chwa koribole to pishi tiktar ase ene asani pura napai tabai khan bi etu karni na aro apni kan etu tabai to kha time de bi ene 1 second hole bi isor ke yad kori na khabi isor pura napara laga to
একো নাই তো আপনি কান খা টাইম দিবি ইসরকে ইয়াদ করে কিনা খাবি কই কিনা বি চাইনি বই আছে তো সাদি কান আজি কারণে তো ইমানে হবো আপনি কান ভিডিও তো ফার্স্ট তো লাস্ট তাক চাই দিয়া কারণে মই পিছি খুশি আছে আৰু ইটো নিচিনা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নেক্সট বি আনি দিব টিল দেন আপনি কান stay safe take care god bless you all bye bye